زنيشتو هزان زي نمنتو كبل كندي مكرا كم تتقبل تتفلتو نيركم قدوس كيرقوس عدمي جنا نيشتو كوانت نبرا نمنتو جن كاب بزوحات عبيتي عب نبرا انتايو كساموت كيفرح زقبرو مونتايو أمود داتها عقاتي مونتيلكم زدن كتاريخ قدوس كيرقوس كنفلتو از فيديو كسامود داتا مسانات صنحو بسم آب وولد ومنفس قدوس وهدو أملاك آمين قدوس كيرقوس أبو قوزموس وي سمعون أديو دما يلو طيبهالو هاگرو أبتحاتاي إسيا بفلايك أنجيبين تبهال أنجيبين مالت هاگر وي زرازر مالت إيو إذا زمانتي زمان سمايتا سلزنبرا قدستي يلوطا كاب نسنتا أتحيزا نئتي سبيت نبرت سدت مسكونة هسانا حيزا ناب كتما روما زوبا كيلكيا بفلايك ناب تارتا سيدست تسدت أبزي أوان زي اللي اسكندروس زتبهالك حاد نقوس كريستيان زخونا حيسكم ناباي أمتو لاي إلو أزيزو نبرا مو قدستي يلوطا تتحيزا قربت مو عدام مسحاتتا دما قوال أنجبين زخونكو سدراين ناي يقونيون سبات حالفتهم زخونو إساو راساويان اليوم آنون بناتكا تأزاز مغنيات هاجمة نيرة إنه لو مجن بيتكا تتحيزا بلتو نسو آب إيداي كم زاعتا خيدو فاليتكي هجون اتي زعاشا كمراتي سمكي كالتفا كنقراكيا أنا خاطراي حراي إلكي نعمالختي سقادي سوي انبر أخبراكي إيجابلا نساد ما أنا نظام رخصات أمالختها أي سوء انبلاتو سمكي مسبلا سماي كريستيان إجوز بهال بلاتو الاسكندروس إزيس جيجايو لطغمكي أيكونن كيتموتي قلتفكي سمكي هاوي بلا اللستيالو تارما ناتي سم كريستيان كم سخونا نجيرك عندي بلتو اتموز زسعرو سماي انت خوينو يالو تايو بلتو نسو برتع سقاي كيوردكي تنسئي نعمالك تاي سقدي مسواتون أغربي بلا نساقن حقي تفتو انتهون قاع عدمي ودي سلست زهون هزان دليوم كم صوو لاكو نباها يمزا امو عنن عمالختها نقلقلون نعملاكا نقرأكا أيو بلتو شعوو نزي ودي سلست هزان كداليوو وتهدرات كا لآخمو وتم دقيت هاجر كلهم دقون سلازحابو هزانات أي رخبون شعونا موغن مبراق صحي تخدون قدوس كيرقوس رخبوه إذا هزان زي ودي هندي عامت إيو إلم سليلو حاسيتو مو ودي سلست عامت كوينو ودي حانتي كريستياناويت مبلت إيو بلوه نتي هزان هزوم نابت نقوس أمسوه مو نتي نقوس آسا حاقوس قولا سلامتاي يقباكا أيو نتي هزان دما ناي نقوس مبالكا تصبو تزربكا امبر نسهاقن حاقوس يبلكان اكزيابير نزنقعات حاقوس يبلو من إلوهم إجوئلو اتي نقوس نتي هزان كي حدد كوها خندزي زأكلت من لسال ليبالو هزان دما ينا كابزي زوازها نقار كم لسال كأي بلو مو اتي موكنن دما سم كمان إيو نقراني بلو كام نسو عزقتي خابتي زي لوطن زي تأفئن زي ترخوا سمي كريستيان إيو زبهان إلو ملسالو مو اتي نقوس كال أي كي موسم كاب ألطف نقراني بلو قدوس كيرقوس سمي كريستيان كم زبهال نقركا كالاي مخصايك سم نقركا مو شعومس نقركوا انتا كوينة كيرقوس إيو بلو اتمو كنن حرى إلكا نعمال هختي مسواتي أغرب مسعبها خاا كشامك أيه ببزح ورق انبرورن دما خاا وارخاك أيه بلو اتهزان عطا الأوخ سيطان تسألعي حق زخونكا كابا يرحق بلو زميو تغطع دما دمو خي ماي كسعه زفسس ميته كرماج أغزعو غزعو مسعززة دحرشعو قدس إيالو تخا
ጽንዓት ወዳርያ ንፈጣሪ ኣመስገነቶን ባርሃቶን ድሕሪኡ ድማ እቲ መኮንን ጨውን ሰናፍጭን ኣምፂኦም ብኣፍንጫኦም ከእትውሎም ኣዘዘ እሞ ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ህፃን ትእዛዝካ ንጎረራይ ጥዑም ኮነ ካብ መዓርን ሽኮርን ንኻፈይ ክጥዕመኒ ኢሉ ኣመስገነ። ዳግማይ እቲ መኮንን ንብዋሕቲ ዝተሰሓሉ ከም ጓህሪ ብሓዊ ዝተራሰኑ 14 ናይ ሓፂን ሸንከራት ኣብ ናይ ኢየሉጣ ኣካላት 7 ኣብቲ ህፃን 7 ክወግኡ ኣዘዘ። በዚ መሰረት ድማ 2 ኣብ ኣፎም 2 ኣብ ኣፍንጮም 2 ድማ ኣብ ኣዒንቶም ሓደ ኣብ ኣፍ ልቦም ክወግዎም ኣዘዘ እሞ ይኹን እምበር ጎይታ ነቲ ውዑይ ሓፂን ናብ በረት ከይርሎም ጥዑያት ኮይኑ ነቲ ቂርቆስ ድማ ሰይጣውንቲ እውን ክስሕትዎ ኢሎም መፁ እሞ ብትእምርተ መስቀል እንተኣማዕተበሎም ድማ ጠፊኦም እቲ መኮንን ሓሪቑ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣይተውዎም። ከም ብሓድሽ ናይ ስቃይ መሳርሒታት ዝሰርሕ ሰብ ኣምፅእ ሰይጣን ከምኡ ገይሩ እንተቐትልዎም ሰማያዊ ኣኽሊል ከም ዝደፍኦ ስለ ዝፈለጠ ነቲ መኮንን ኣፉ ኣፀዎ። ናይ ሰይጣን ክፍኣት ዝተረድአ ቅዱስ ቂርቆስ ነቲ ሰራሒ ሓፂን ባዕሉ ኣፀዊዑ 2 በላሕቲ መላፃ ስፍሓቱ 4 እውን ዝምዘን ዓይን ኣደይን ስራሕ ካልኣይ ኣጨናቕን ርእሲ ዝሰብርን ክሳብ ዝኣሰረን ዝብላዕ ፋርኬታ ዓይኒ ዘውፅእ ኣካል ዝመታተር ኣፍንጫ ዝጥምዝዝን ዝሰብርን እዝኒ ዝልሕዝ ሕልወሳት ዝፈላሊ ከም ልጓም ኮይኑ መላሕስ ዝቆራርፅ ኣብ ውሽጢ ኣካላት ኣትዩ ዝንቀሳቐስ ቆላፍ ጉጠት ንጎንጎንታንቲ ዘይኸፍና ዝፀዊ ኣጨናቂ ዝኾነ ጅማውቲ ዝቆራርፅ ሰራውቲ መዚዙ ዘውፅእ ስራሕ በሎ። ከም ብሓድሽ ድማ ብናይ ላም ምሳሌ ዓብይ መንበር ካብ ናሕሲ ስራሕ 3 ነዃላት ኣብቲ መቐመጢኡ ኣውፅኡ። ልክዕ ብናተይ ቁመት 3 ሸንከራት ስራሕ ናይቲ ሸንከራት ርእሲ ከዓ ካብ ናሕሲ ግበሮ እሞ ኣብ ማእኸሉ ድማ ካብቶም ዘውፅእዎ ዘይፍለ ፍሉይ 3 ስላሴ ኢልካ ፅሓፍ። ካልእ ጠምዚዙ ንላዕሊ ስሒቡን ዘውፅእ መሳርሒ 2 መጋዛት ካብ ሓፂን መቆሎ ስራሕ እጅውን ሓደ ዓብይ ነገር ገንኢ ሰሪሕካ ኣብ ውሽጢ ክሳድ ዝጠማዝዝ ዝስንጥቕ ተሽከርካሪ መሳርሒ ግበር። ኣብ ማእኸሉ ድማ ዝተሃወለ ናውቲ ከብዲ ዝምርምር ኢድ ብሓፂን ስራሕ። እቲ ሰራሒ ሰሚዑ ኣዝዩ ተደነቀ። 100 ሰራሕተኛታት ዝተሓጋገዝዎ ገይሩ ኣብ 30 ወይ ኣብ 40 መዓልቲ ሰሪሑ ፈፀመ። ድሕሪኡ እለእስክንድሮስ ኣፉ ተኸፊቱ ንቅዱስ ቂርቆስ ቅድስቲ ኢየሉጣ ናብ ኣደባባይ ከምፅእሉ ኣዚዙ ንኽልቲኦም ድማ ርእሶም ምስ ቀርበቱ ለፂኦም ጓህሊ ረሲሖም ድሕሪ ሽዑ ከንሲሶም 4 ሸንከራት ከዓ ኣብ መንኩቦም ክሳዕ ኣንካር ገይሮም ክሰቕልዎም ኣዘዘ። ለእስክንድሮስ ብህፃን ዝገበሮ ሓፊሩ መልሓሱ እኳ እንተቆረፆ ጎይታ ከምታ ቀዳመይቲ ፅብቕቲ መልሓስ ተካኣሉ። ኣብ ሓደ ዓባይ 30 ወይ 40 ገንኢ ዝሕዝ ዓብይ ገንኢ ንኽልቲኦም ኣብ ንኸትእዎ እሞ ሽዑ ቅንጭብ ዘይቲ ዘለዎ ማይ 40 መዓልቲ ኣፍሊሖም ካብ ብዙሕ ፍልሓቱ ዝተላዕለ 150 ሜትሮ ንላዕሊ ከም መብረቕ ሸኽሸኽ ዝብል ኮነ። ቅድስቲ ኢየሉጣ ንግዚኡ ፈሪሃ ብናይ ወዲ ጸሎት ኣምላኻዊ ሓይሊ ተዋሂብዋ ናብቲ ገንኢ ኣተዉ። ምስ ኣተዉ ድማ እቲ ከም ነጎድጓድ ክረምቲ እናነጎድጎደ 40 መዓልቲ ዝፈልሐ ማይ ከም ናይ ንኮ ኣሳሒታት ዝሑል ኮነሎም። ከምኡ ከዓ ኣብቲ ውሽጡ ብዘሎ መንኮራኩር ናይ ሓፂን መቕለው ምስ ቀለውዎም መልኣክ እግዚኣብሔር ቅዱስ ገብርኤል በሪሩ መፂኡ ኣውፂእዎም። ካብዚ ብምቕፃል ድማ ንቅዱስ ቂርቆስ ዝተዋህቦ ናይ ቃል ኪዳኑ ተኣምር። ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማይ ወሪዱ ኩሉ ዝደለኻዮ ዝበለኒ ለምነኒ ከበካ ይበሎ። ቅዱስ ቂርቆስ ድማ ስጋይ ኣብ ምድሪ ኣይቅበር ስማይ ንዝፅውዕ መዘከርታ ንዝገብር ቤተ ክርስቲያነይ ንዝሰርሕ መፅሓፍ ገድላይ ዝፅሕፍን ዘፅሕፍን ንዘንብብን መባእ ዝህብ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያነይ ዝፅሊ ኃጢአቱ ሕደገሉ ግደፈሉ ሰማይ ኣብ ዝፅውዕሉ ቦታ ሕማም ካብቲ ጉልሐይ ኣይምፃእ። ኣብ ሰባት እውን ኣባር ደርቂ ሕማም ተላጋብ ብድዕ ኣብ እኽሊ ተዋህዲ ማይ ነቕፂ ኣይኹን በለ
ወይታ ዝለመንካኒ ኩሉ ሂበካ ኣለኹ ብየማነይ ክትነብር ኢኻ ስጋኻ ኸኣ ኣብቲ ነቢይ ኤልያስ ዝዓረገሉ ሰረገላ ከቐምጦ የበሎ። ቅዱስ ቂርቆስ ብጣዕሚ ተሓጒሱ ፈጣሪኡ ኣመስገነ። ድሕሪኡ ድማ ኣብታ ለይቲ እቲኣ ፍርቂ ለይቲ ክሳዱ ብሴፍ ተሰየፈ። ካብ ክሳዱ ደም ማይ ጸባ ወፂኡ ሰማዕትነት ዓረፈ። ዕለት 15 ጥሪ ሰንበት ሰዓት 7 ኣብ ሳልሳይ ዓመቱን 1 ወርሕን 3 መዓልትን 3 ኣኽሊላትን ወረዳሉ። ከም ብስሕ ዕድሚኡ ድማ 3 ኣኽሊላት ተዋህቦ። ናይ ህፃንነቱ፣ ናይ ገድሉ፣ ናይ ጽንዓት ሃይማኖቱ ኣብነታት እዮም። ናይ ኣዴና ናይ ቅድስቲ ኢየሉጣ ዕረፍታ። ንጽባሒቱ ንግሆ ድማ ዕለት 16 ኸኣ ኣዲኡ ቅድስቲ ኢየሉጣ ክሳዳ ተሰይፋ ዓረፈት። ንዕኣ እውን ጎይታ ምሉእ ቃል ኪዳን ሃባ። ካብቲ ቃል ኪዳን ድማ እዚኦም ነበሩ። ኣብ ሃገርና ኤርትራ ብስም ቅዱስ ቂርቆስን ቅድስቲ ኢየሉጣን ዝተሃንጹ ብዙሓን ኣብያተ ክርስቲያናት ኣለዉ። ንኣብነት ሓደ ደብረ መንክራት ቅዱስ ቂርቆስ ኣስመራ፣ ካልኣይ ኢያሙስ፣ ሳልሳይ ዓረዛ፣ ራብዓይ ዓዲ ጉላ፣ ሓምሳይ ደቀ ምሓረ፣ ሻድሻይ ዘመር፣ ሻብዓይ ዓብዪ ብራህቲም በራቕ ዑዘይ ኣሎ። ናይ ሰማዕቲ ቅዱስ ቂርቆስን ኣዲኡ ቅድስቲ ኢየሉጣን በረኸቶትን ረድኤቶም ምስ ኩላና ህዝበ ክርስቲያን ዘለኣለም ይንበር ኣሜን። ብኸበርኩም ስድራ እግዚኣብሔር። ካብዚ ብምቕጻል ድማ ብነሓሰ 15 ዕለት ዝንበብ ዝስማዕ ነታ ዕለት እቲኣ ስንክሳር ከም ዝቕጽል ክነስማዓኩም ኢና። ነዛ ቪድዮ ላይክ ዘይገበርኩማ ላይክ ብምግባር ኣገልግሎትና ክተበረታትዑ ክንብል ብእግዚአብሔር ስም ንሓተኩም። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አባ ያሮክላ ሊቀ ጳጳሳት። በዛ መዓልቲ እዚኣ መበል 13 ሊቀ ጳጳሳት እስክንድርያ ዝኾነ አባ ያሮክላ ሊቀ ጳጳሳት ዓረፈ። ወለዲ እዚ ቅዱስ አቦ ኣቐዲሞም ኣረማውያን ነበሩ። ምስ ወለድዎ እውን ትምህርቲ ኣረማውያን ኩሉ መጽሓፍቶም መሃርዎ። ብድሕሪ እዚ ድማ ግን ኣሚኖም ተጠመቑ። ነዚ ወዶም ድማ ትምህርተ ቤተ ክርስቲያን መሃርዎ። መጽሓፍቲ ሐዋርያት እውን ኣጽንዐ። ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ ድሜጥሮስ ድማ ድቁና ሾሞ። ካብኡ እውን ኣብ ቤተ ክርስቲያን እስክንድርያ ቅሽና ሾሞ። ንደንበ ክርስቲያን ድማ ብሰናይ ሓለዋ ሃለዎ። ስርዑ ፈጸመ። ሕጊ ቤተ ክርስቲያን እውን ጠንቂቁ ፈለጠ። ሊቀ ጳጳስ ቅዱስ ድሜጥሮስ ምስ ዓረፈ ድማ ነዚ ቅዱስ ኣቦ ሓረይዎ። ኣብ ልዕሊ ሃገረ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ገይሮም እውን ሸምዎ። ንሱ እውን ክገብሮ ምስርናይ ናይ ዝግብኦ ክርስቶስ ምእመናን ኣብ ቅንዕቲ ሃይማኖት እናጽንዕዎ ሓለዎ። ካብ ኣረማውያን ድማ ንብዙሓት ክብርን ምስጋናን ዝግብኦ ንክርስቶስ ድማ ምእማን መለሶም። ጥምቀት ክርስትና እውን ኣጠመቖም። ኣብ ልዕሊ ምእመናን ናይ ምድርን ናይ ሰማይን ስልጣን ንቅዱስ ዲዮስኖስ ሃቦ። ንሱ ግን ንዓለማውያን ናብቲ ቅንዕቲ ሃይማኖት ክሳዕ ዝመልሶም ይምህሮም ይግስጾም ነበረ። ኣብ መንበረ ማርቆስ 13 ዓመታት ተቐመጠ። በዛ መዓልቲ እዚኣ ድማ ብሰላም ዓረፈ። ንእግዚአብሔር ምስጋና ይኹን። ንዓና እውን ብጸሎት እዚ ቅዱስ ኣቦ ይምሃረና። በረኸቱ እውን ምሳና ትንበር ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ቅዱስ ዮሐንስ ዘደማስቆ። ካብኡ እውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ዓብይ ሊቀ ጳጳስ ቅዱስ ዮሐንስ ዘደማስቆ ዓረፈ። እዚ ቅዱስ ኣቦ ኣብ መበል 9 ክፍለ ዘመን ኣብ ሶርያ ደማስቆ ዝተላዕለ ዓብይ ሊቅ እዩ። እዚ ቅዱስ ኣቦ እዚ ፍልስፍናን ትምህርተ ቤተ ክርስቲያንን ዘጽንዐ ነበረ። ስለ ክብሪ ስለ ኣድህኖ ምስ ነገስታት ዝተዋግአ እንትንከውን ብመልዕልቲ ደብዳቤ ንዓለም ዝሰበኸን ሰላም እናበይተን ተዛሪብካ ኢሎም እውን የማኒት ኢዱ ዝቐረጽዎ ኣቦ እዩ። ማምላክ ግን እንደገና ተኸኣተሎ ኣብ ውሽጢ ባረኾም። ንዘመናት ብገድሉን ንጽሞና ነበረ። ልዕሊ 10,000 ድርሳናት እንደሪሱ እግዚአብሔር ኣገልግሉን ደስ ኣቢልዎም። በዛ መዓልቲ እዚኣ ብሰላም ዓረፈ።
እግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። ንዓና እውን ብጸሎት እዚ ቅዱስ ኣቦ ይምሓረና፣ በረኸቱ እውን ምሳና ትንበር ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ቅድስቲ በርባራን ቅድስቲ ዮልያናን። ካብኡ እውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ሰማዕታት ቅድስቲ በርባራን ቅድስቲ ዮልያናን ብሰማዕትነት ዓረፉ። እዛ ቅድስቲ በርባራ ኣብ ዘመነ መንግስቲ ከሓዲ መክሲምያኖስ ንጓሉ ወላ ሓደ ሰብ ከይርእየሉ ዓብዪ ህንፃ ኣስርሐ። መሕፀቢ ሰሪሑ ድማ ዝኸፈቱ ክልተ መሻኽቲ ኣብ ውሽጡ ኣስርሐ። ቅድስቲ በርባራን ድማ ንኽልቲአን መሳኽቲ ምስ ረኣየን ሳልሳይ መስኮት ክሰርሑ ነቶም ሓነፅቲ ኣዘዘቶም። ድሕሪ እዚ ድማ ኣድሓነ ብዝኾነ ብናይ ጎይታና ቅዱስ መስቀል ኣምሳል ኣብቲ መሕፀቢ ማይ ኣሰርሐት። እቲ ኣረማዊ ዝኾነ መስፍን ድማ ኣቦኣ ድማ ናብቲ ህፃን ኣብ ዝኣተወሉ ግዜ ጓሉ ዘሰርሓት ትርኣዮሞ ነቶም ሃነፅቲ ፀዊዑ እዚ እንታይ እዩ በሎም። እግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። ንዓና እውን በዚ ቅዱሳን ብጸሎት እዘን ቅዱሳት ይምሓረና፣ በረኸትን እውን ምሳና ትንበር ለዘለዓለሙ ኣሜን። ውሽጢ ዓብ ፈውሲ ዘለዎም ኾነ ድሕሪኡ እዚ ድማ ናይዘን ቅዱሳት ደናግል ሰማዕታት ስግአን ወሲዶም ካብቲ ከተማ ወፃኢ ዘላ ቤተ ክርስቲያን ስማ ገላልያ ኣብ ዝበሃል ቦታ ኣንበርዎ። ቅዱስ ስግኣን ድማን ኣብ ናይ ቅዱሳን ሰማዕታት ኣብ ቁሪን ዮሃንስን ሃገር ኣብ ምስር ዘላ ቤተ ክርስቲያኖም ክሳብ ሎሚ ኣሎ። በዘን ክልተ ቅዱሳት ጸሎት ይምሓረና እግዚአብሔር ኣምላኽና፣ ንዑ ክብሪ ምስጋናን ይግበዩ ኣሜን። እዚያ ቻነል እዚኣ ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰብስክራይብ በመግባር ነዚ መንፈሳዊ ኣገልግሎትና ከተበረታትዑና እንዳመልና ብልዑል እግዚአብሔር ስም ብትሕትና ንነግረኩም። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።